limit okay, x squared, saya rewrite takut blur tak nampak tu, x minus 3 as x approaches 3. First kan kata direct, direct substitute, memang substitute je lah. So 9 minus 6 kan, Allah sekejap, tak mau kacau dia, tak substitute. So 9 minus 6 minus 3, 3 minus 3, 0 over 0. This is indeterminate form. If indeterminate form, you tengok polynomial over polynomial, poly, as approaches number ni, you kena factorize. X minus 3, x plus 1. Factorize. So tengok, oh this is x squared. So suppose ni x dulu x minus 3, x plus 1. Cancel. Dan dapat limit x plus 1 as x approaches 3. Okay. Dan substitute. Okay. Kalau it's objective ke apa, subjective, tulis write down all the limits after substitute, baru no more Mr. Lim. Make sure kau tidak warm. Okay. 4. The answer is 4. Settle. Okay. Number 2 pula ni. Okay. Soalan ni. Okay. Limit dia bagi 4x squared plus x minus 2x, x tends to infinity. So first is substitute. Direct substitute, you akan dapat infinity minus infinity. This one called indeterminate form juga. If indeterminate form, you all kena check. Oh this is ada cert. Okay, and then okay, oh this is not ratio tapi cert. Still lagi times dengan its conjugate. Ya. Dekat negatif tu, dekat infinity tu ada negatif. Kalau okay, if limit x tends to negative infinity, this is very good for x squared plus x minus 2x, direct substitute, then akan dapat yang ni confirm positive infinity, ini negative to negative infinity, right? Akan dapat positive infinity. The answer is positive infinity. Done. Siap. Tak payah buat apa-apa. Settle. Okay. Settle. The problem now, ini actually dia indeterminate form. Di soalan ni, dia akan dapat indeterminate form. So you can times conjugate. Dia conjugate yang ni lah. Dot 4x squared plus x plus 2x. You see over lah. Over because of kita nak adjust je kan. Dia mesti conjugate dia. Kalau cancel atas bawah dapat 1. Okay. So this is conjugate. Okay. Settle. Then kita pun buat. Okay. Simplify. Buat siap-siap. Yang conjugate ni kita times. Multiply kan. Times dapat 4x squared plus x. Settle. Minus 4x squared ni. Over. Dia yang tak ada conjugate ni. Biar P macam ni Kalau ada something lagi. Something value kat sini biar P. Jangan expand. Okay. Settle. Dan simplify. Okay. Potong dapat x over. Cert. 4x squared plus x plus 2x. Barulah kita buat secara biasa. Oh, this one kata you masuk substitute lagi dapat infinity. Substitute x approaches infinity dapat infinity over infinity. Ini also indeterminate form. Okay, so sekarang the pattern is berubah kan.
takkan nak darab conjugate lagi. If you times conjugate, confirm this is actually dapat dia punya actual punya. So this is not conjugate because of this is purchase tends to infinity. When tends to infinity, you kena tengok you kena buat apa? Kita kena buat kalau katakan x tends to infinity. Okay, ya kalau yang poly kita divide dengan yang poly lah x. Yang ada cert, yang ada something macam ni, kita kena divide dengan cert yang ada cert squared kan. Itu kalau positif. Kalau dia negatif, kalau poly sama juga divide dengan x. Kalau yang cert ini kena divide dengan negatif cert x squared. So kita pun buat. Okay, limit x tends to infinity. Okay, saya tunjuk nanti. Okay, so yang ini yang mana ada poly ni divide dengan ini. So yang cert ini divide dengan x squared. Ini consider poly x Okay, so because of positive ini kena positif. Okay, then kita simplify. Panjang cerita, right? Limit. Okay. Kita kan escape dia step yang ni. Boleh. Tak tunjuklah bagusnya. Ini 4 plus 1 over x plus 2. Then substitute. 1 over 4 plus 0 plus 2. You akan dapat 1 over 4. Okay. 1 over 4. Check answer. Dia punya option 1 over 4 ada. Settle. Itu punya ni lah. Settle. Number 3. So evaluate limit. Dia punya partner tadi lah. Kan? Okay. X squared plus 1 minus x. Sx tends to negative infinity. Okay. Sama tadi problem. Substitute. Direct substitute. Dapat infinity over infinity. Indeterminate form. Okay. So, because of dia tends to negative infinity, you kenalah okay, yang poly divide dengan x. Okay. Yang poly divide dengan x. Yang ini divide dengan x squared. Because of negative, letak negatif senang. Kalau you nak belajar konsep lagi, tengok lecture lah. Kita sekarang nak jawab soalan dah, kita nak laju kan. Okay. So, simplify dulu. Ni 4. Okay, bring inside ini 1 plus 1 over x squared minus 1. Okay. So, next substitute. Okay, normal limit lah. 4. Ini minus 1 plus 1 over infinity 0. Minus 1. You akan dapat 4 over negative 2. Negative 2. Check jawapan. Option negative 2 betul. Settle. Okay, lagi. Number 4. This very good soalan ni. Find asymptote. Asymptote you kena vertical and horizontal lah. Kan? Vertical asymptote tu. Vertical asymptote means that okay, e power x, ex plus 3. Kalau vertical asymptote you kena check dulu domain lah senang. Domain not when f undefined kan. Means that dia punya denominator lah not equal to 0. Okay, cari. Kalau ada problem baru kita tengok asymptote dia. Okay, so find where the domain dia. Okay, dia not equal to 3. So check exponent. You tahu the graph of exponent. Okay, graph dia sentiasa positif. Okay, above ini adalah negative 3 right? Negative 3 kat sini.
negative 3. So tak ada. Means that makna no, therefore no vertical asymptote. Why? Why? Because of the domain is, dia punya domain is real numbers. Okay, so domain the real numbers. Okay, kalau tengok ni. Okay, domain F ni real numbers. Means that you nak tengok adalah kalau you buat number line, okay, from negative infinity ke infinity, maknanya tak ada pun yang sini yang nilai X yang exclude, right? So dia hanya ada hujung sini untuk asymptote dengan hujung sini saja. Okay, maknanya hujung kat sini, you kena cari limit X tends to negative infinity dengan limit X tends to positive infinity. Maknanya dia ada horizontal asymptote sahaja. Sebab depends on the domain lah. Domain dia. Kan? So sekarang kita tengok ni dulu. Mana dia punya ni? E power X over EX plus 3, right? Dia punya function. So kita pun tengok, okay. You substitute infinity. Susah juga kata gini, ini bukan infinity kan. Kita masuk dulu 1 over ini, kalau masuk, kalau tak nampak juga better macam ni. Okay, kalau kita divide dulu. Dapat 1 plus 3 over EX. Kita divide dulu. Nampak satu je term yang involve exponent. Okay, I cannot say this is actually because ada negative ini kan. I cannot say this infinity tak ada kan. So now problem ni. Okay, then substitute. Kalau you substitute, ini kalau bawa 3 E negative X ni. Negative X. This is negative X. Negative X. Kalau you substitute, this is not good. Kalau you tunjuk ni is not good. Saya just nak show you je. Okay. Nak show je this is not good. Ni lah. You show this one. Okay. So ini akan jadi 1 plus 3 E power infinity. 3 means that ini adalah 1 over infinity. Okay. 1 over infinity sama dengan apa? RM1 bahagi sejuta orang. Sama apa agak? Siapa tahu? Kosong. Yeah, zero. Good. Zero. Zero. Ini just for you je lah. Tak je tunjuk. Okay. Zero. Okay, you pun buat. Okay, kita nak tengok. Ini X negative infinity, Y zero. Negative infinity, zero. This is Y. Y is equal to 0 is a horizontal asymptote. Okay. Settle. Yang kedua, mana you cannot assume that when X tends to infinity, that one also 0. No, bahaya. Tak boleh. Okay, ni lain. Ini lain cerita sikit. You kena check. Okay, so do the same thing. Okay, so you dapat 1 plus 3 over EX. For this case, kalau this is not good juga, saya tunjuk juga. This is not good actually. Tunjuk. Okay, supaya you nampak clear. Okay, so 0. Dia akan dapat 1. Okay, dapat 1. Then, seperti biasa, kita buat koordinat infinity 1. So, Y equals 1. Ni cara nak ingat So, Y equals 1 is horizontal asymptote. Therefore, horizontal asymptote Y equals 0 and Y equals 1. So check ada option tak? Y0, Y1. Okay, betul.